U današnjoj emisiji ću vam govoriti koji su glavni razlozi da gubite kosu ili imate prorijeđenu kosu. U današnjim vremenima sve više osoba, i muškaraca i žena, rapidno gubi kosu, pa će vam današnja emisija biti jako bitna. Prvi razlog zašto gubite kosu biti će nasljedni ili genetski faktori, koji je najčešći uzrok gubitka kose. Genetika igra najveću ulogu u gubitku kose. Ako u vašoj obitelji postoji članovi sa problemima ćelavosti ili prorijeđene kose, vrlo vjerojatno je da ćete vi imati sličan problem. Ovaj tip gubitka kose poznat je kao androgena alopecija, odnosno nasljedni gubitak kose. Kod muškaraca se najčešće pojavljuju u obliku povlačenja linije kose i stvaranja M ili U oblika ćelavosti. To kod žena uzrokuje ravnomjerno prorijeđivanje kose na vrhu glave. Kod androgene alopecije važnu ulogu igra hormon dihidrotestosteron ili DHT, koji nastaje iz testosterona. Folikule dlake koji su osjetljivi na DHT postupno se smanjuju i skraćuju životni ciklus vlasi, pa kosa postaje tanja i rijeđa dok na kraju potpuno ne prestane rasti. I dalje što ćemo govoriti, drugi jako česti uzrok zašto gubite kosu biti će hormonalne promjene. Kod žena ovo još puno češće nego kod muškaraca, jer od onih glavnih razloga zašto ćete gubiti kosu biti će ulazak u menopauzu. Postoji jedna bolest koja se naziva sindrom policističnih jajnika. Isto tako osobe koje definitivno su tijekom trudnoće imali razinu estrogena puno veću, pa moguće da za vrijeme trudnoće i poroda često se vaša koza povlači i imate gubitak kose. Te da je jako bitan faktor koji morate voditi računa biti će uzimanje kontracepcijskih pilula. Prevedeno znači sve što vama narušava samu hormonalnu ravnotežu, često utječe na razvoj ili rast same kose, pa ako uzimate često kontracepcijske pilule, moguće je da od njih imate gubitak kose. Treći razlog će biti medicinska stanja i bolesti. Puno medicinskih stanja može uzrokovati i pogoršati gubitak kose. Prvo će biti alopecija areata. To je autoimuna bolest u kojoj imunosni sustav napada folikule dlake. Uzrokovat će iznenadne lokalizirane gubitke kose u obliku okrugih mrlja. Drugo mogu biti problemi sa štitnjačom, specijalno hipotireoza ili smanjena funkcija štitnjače, te hipertireoza, povećana funkcija štitnjače, mogu izazvati stanjivanje kose i povećani gubitak kose. Dalje možete računati da anemija i nutritivni nedostaci, nedostatak željeza, cinka, vitamina B12, vitamina D i proteina direktno utječe na zdravlje vaše kose. Te zadnje što ću vam reći biti će gljivične infekcije, poput Tinea capitis, mogu izazvati lomljenje i ispadane same kose. Ono što želim da shvatite, moji dragi gledatelji, praktično ne postoji ni jedan kemijski lijek koji vi danas ne uzimate da nema nuspojave. To je praktično nemoguće. Problem je što veliki broj lijekova imaju po desetke, čak neki stotine nuspojava. A jedni od razloga zašto gubite kosu biti će uzimanje lijekova. Postoje određene vrste lijekova koje mi danas znamo da sigurno smanjuju rast kose i uništavaju rast kose, odnosno uzrokuju ćelavost. Prije svega tu ćemo govoriti o kemoterapiji i radioterapiji. Ako pijete lijekove za visoki krvni tlak, antidepresive, antikoagulanse, odnosno lijekove za razređivanje krvi, te hormonsku nadomjesnu terapiju. Gubitak u ovim slučajevima često je privremen i prestaje nakon prestanka uzimanja samih lijekova. Prevedeno znači, ako više ne budete uzimali ove vrste kemijskih lijekova, ovo su samo od nekih, puno njih više naravno uzrokuje gubitak kose. Kad ih prestanete uzimati, najčešće će vaša kosa ponovno rasti. Da li vodite računa, postoji jako bitan faktor, a to su stres i emocionalni faktori. Visoka i dugotrajni stres može potaknuti takozvani telogeni efluvi, stanje u kojem veliki broj folikula dlake prije vremena ulazi u fazu mirovanja i kosa počinje intenzivno ispadati. Emocionalni stres, traumatski događaj, pa čak i nagla promjena životnih okolnosti mogu biti okidač za gubitak kose, i to je ono kada ste prekomjerno izloženi svim onim hormonima stresa kao što su adrenalin, kortizol i slične vrste hormona. Upravo onima mogu uništavati vaše zdravlje. Dalje, veliki moji dragi gledatelji, razlog zašto gubite kosu, specijalno kad ste srednjih godina pa stariji, biti će možda desetljeće i izlaganje štetnim kemikalijama u proizvodima za njegu kose.
Nadražujući proizvodi za kosu, šamponi, boje, gelovi i lakovi sa jakim kemikalijama mogu oštetiti folikule i vlastište. Ako ste često izloženi čvrstim frizurama, što znači pletenice, repovi i punđe, koje čvrsto vuku kosu, mogu uzrokovati takozvanu trakcijsku alopeciju, gubitak kose uslijed konstantnog zatezanja. Te izloženost toksinima, onečišćenje okoliša, dim cigareta, pa čak i previše izlaganja UV zrakama može oslabiti kosu. To je ono što vam zapravo želim reći, jedan od najčešćih uzroka što ljudi nikako ne vode računa gubitka kose biti će kontinuirano prehrana sa lošim namirnicama. Nažalost, mi danas živimo u vremenima kada jedemo abnormalno lošu hranu i mi danas poznajemo otprilike 80.000 kemikalija koje jedemo svaki dan u onim namirnicama kojima mi najčešće konzumiramo i kupujemo u dućanima. Mi masovno kupujemo te loše namirnice, one su tako napravljene da u svim tim silnim kemikalijama imate nevjerojatnu mogućnost da izazivaju teške ovisnosti. To je ona sva loša hrana, krcata šećerom, solju, bijelim brašnom. Mislim da to jako dobro znate, sva ona loša hrana koju svakodnevno konzumiramo i kada mi nju jedemo 5, 10, 15, 20 godina, budimo sigurni da ćemo značajno uništiti naše zdravlje i to je danas potvrđeno praktično u svakom studiju, a jedan od razloga zašto ćete gubiti zapravo samu kosu biti će hrana koju svakodnevno jedete, koja je izuzetno loša i ključna i kritična u manjku jako bitnih i minerala i vitamina koji trebaju vama za zdravlje vaše kose. Ono što vam želim reći, upravo ti nutritivni nedostaci su prije svega ako nemate dovoljno željeza iz hrane, ako vam fali vitamin B7, vitamin D ili cink, te omega-3 masne kiseline ili proteini, oni sve mogu uzrokovati lomljenje kose i proređivanje i gubitak kose. I gubitak kose nije samo estetski problem, već je znak da nešto u tijelu nije u ravnoteži. Prvi korak je uvijek biti prepoznavanje uzroka. Bilo da je reč o genetskoj predispoziciji, hormonskim promjenama, bolesti, stresu ili vanjskim faktorima. Tek nakon što znamo što stoji iza problema, možemo ciljano djelovati i potražiti prirodne lijekove, prilagoditi prehranu, smanjiti stres i u potrebi konsultirati liječnika ili stručnjaka za samu kosu. Moji dragi gledatelji, na mome Mario Lab YouTube kanalu danas postoji preko 5500 video zapisa i praktično ne postoji niti jedna bolest modernog čovjeka o kojem ja nisam pričao, zapravo govorio desecima, nekad i stotinama puta. Nažalost, vama ti video zapisi nigdje ne dolazi, ih ne možete pronaći, zato ću vam toplo preporučiti. Ja sam na ovome kanalu o gubitku kose i prirodnim lijekovima za gubitak kose govorio nekoliko desetaka puta. Video zapisi koji se nalazi u jednoj playlisti, odnosno cijelom nizu video zapisa o gubitku kose, imate u ovom prozorčiću pored mene. Kliknite na njega i otvorit će vam se desetke video zapisa o sprečavanju gubitka kose, uzrocima i slično. Isto tako ću link staviti dole ispod video zapisa, pa da možete puno jednostavnije pronaći moje video zapise vezano za gubitak kose, pa da saznate puno više, kao što ste danas o uzrocima kose, ali isto tako i prije svega o prirodnim liječenjima kose, sve na mom video zapisu. Prozorčić ovdje, link ispod video zapisa i uživajte u mojim informacijama vezanim uz zdravlje.